Assalamu alaikum. Friends, today we are going to learn some sentences in Bengali, Hindi and in English which we are using in our daily life. So, without being delayed, let's start. কি খবর? क्या चल रहा है? What's up? সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। सारी तारीफें अल्लाह की वजह से हैं। All praise is due to Allah. All praise is due to Allah. তুমি কি করছো? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? আমি আসছি। मैं आ रहा हूँ। I am coming. I am coming. नाश्ता करेছো? नाश्ता कर लिया? Have you breakfast? Have you breakfast? तुमने खाना खेয়েছো? क्या तुमने भोजन कर लिया? Have you had your meal? Have you had your meal? আমার দেরি হবে। मुझे देर हो जाएगी। I will be late. I will be late. বিরক্ত করো না। परेशान मत करो। Don't disturb. Don't disturb. মনে মনে থাকো। শান্ত রহো। Keep quiet. Keep quiet. মনোযোগ দিয়ে শোনো। ध्यान से सुनो। Listen carefully. Listen carefully. ওখানে যেও না। वहाँ मत जाओ। Don't go there. Don't go there. उफ, की गरम। उफ, क्या गर्मी। Oops, what's hot? Oops, what's hot? শীতকালই ভালো। सर्दी बेहतर है। Winter is better. Winter is better. गरीबी बढ़ते चलेছে। गरीबी बढ़ रही है। Poverty is on the rise. Poverty is on the rise. ধৈর্য ধারণ করো। ধীরজ রাখেं। Be patient. Be patient. लॉकडाउन शेष होते चलेছে। लॉकडाउन खत्म होने वाला है। लॉकडाउन is about to end. Lockdown is about to end. আপনার দিনটি শুভ হোক। आपका दिन शुभ हो। Have a nice day. Have a nice day. देखार जन्नो धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद।
Thanks for watching. Thanks for watching. समर्थन जनाओ. समर्थन देना. Give a thumbs up. Give a thumbs up. शेयर करो. शेयर करें.